उद्देश्य गोटे पुत्रर आज मंगल उद्देश्य नातीर मंगल उद्देश्य आई माँ जाची सत्संग तार पितामाता अर्थात ये पुत्रटीर पितामाता कांचन मांकर जी झील जोई परम श्रद्धेय संतोष भाई एवं संजू माँ तांकर पुत्र संतान सुधांशुर मंगल उद्देश्य आज ये सत्संगर आयोजन करिसंती। दादा कहिले आमे समस्ते प्रिय परमकर शरणारविंदरे प्रार्थना करिसे गोटे मिनिट नाम जप करिसे तेबे दयाल तो ताही कहती सामूहिक प्रार्थना परम पुरुषर मंगल विधान करे परम पुरुषंकर आशीर्वाद निश्चित भाव जे आज भोग निवेदन करिसंती तांकर निश्चित भाव मंगल हुए कारण सामूहिक प्रार्थना तांकर निकटरे पहुंचे। तेबे पुणी थरे दयालकर चरणारविंदरे ये परिवार सामग्रिक जीवन मंगल एवं से सुधांशुर से सुखमय शांतिमय जीवन इष्टोत्तर जीवन तत्सहित आपण मानकर ग्रामर समस्त ग्रामवासी मानकर सुखमय शांतिमय जीवन पाई दयालकर चरणारविंदरे मु पुणी थरे मोर प्रार्थना एवं प्रणाम निवेदन करुछि। तेबे सेभली भावरे विशेष भावरे परम पुरुषर कथा हरि बोलिते मधुर सुनिते मधुर 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 लगे तो परम पुरुषंकर कथा जेते कुहा जाए सेते भी आनंद लगे कारण जे होचंती सेही चिरंतन आनंदर प्रतीक परम पुरुष श्री श्री ठाकुर एवं तार कईपद कथा तोली धरिबा पाई आपण मानक निकटरे पहुंची नुआ मुहरे पुराणा कथा हुए तो भी नुआ लगी पारे तो भाई एबे कहूतिले दादा मनीषर जेतबेले दुख आसे मनीष जेतबेले कष्टरे पड़े जीवन भीतर जेतबेले जंत्रणा दुर्विसह आसे सेतबेले से विभिन्न ठाकुर ठाकुराणी पाखरे तार से दुर्बलता कि भाव जे मोर ये दुखटा अपसरी जीव मोर आज कि भाव मो सुख पड़ी आसो से विभिन्न स्थान से विभिन्न कथा मनासी था से गोटे कहुए जे विपद बेले जाचे कुकुड़ा काम सरीगले दांत नेफेड़ा भावंतु तो आमे माने समस्ते आज जेतबेले कौन कष्ट आम अच्छी कौन दुख अच्छी जंत्रणा अच्छी सेतेबेलर मुहूर्त एवं ता परवर्ती अवस्था जेतबेले एटा आम पाखु अपसरी जाइछि ता परवर्ती अवस्थार भाव भक्ति निष्ठा या भितर केते पार्थक्य अच्छी कष्ट जंत्रणा अच्छी जेतबेले मु भाबुछि जे सेतबेले बोधे भगवान ही मोर सब किछि आउ केही मोर आपणार नहंती निजर नहंती सबु तुच्छ लागे कोठा बाड़ी धन संपत्ति इत्यादि इत्यादि सबु किछि भावंतु आमे समस्ते कहू जे जने चली गला पर कौन नहीं कि से जाउछि अंततः में जने चली जाउछि ताले चली जीवा पई तो चारोटी लोक दरकार जो चारिटा लोक ताकू कांधरे बुआई कि नहीं कि जिबे सेटिकू एवं जेतबेले श्मशान रे से माने थांती कहती एले आसिली कृष्णदाय घरटी जे बसिक से कथा कथा होतिलु टिके तो आज मान सम्मान जहाँ जहाँ मनीषर अच्छी विराट लोक सीए एते प्रतिपत्ति एते तांकर जे सामाजिक प्रतिष्ठा एते बुनियादी जेतबेले डेड बॉडीटा श्मशान धरिकी से चारिटा लोक बसी थांती केते समाने कथबार्ता होती भाई जीवन में कौन अच्छी कौन नबा कौन नहीं कि गला ए लोक एति समय जेतबेले घर को चली आसिले से चारि जन खाइबा को दिया गला ये भाई को पाखरे तीनटा बरा तांको पाखरे जदी गोटे बरा पड़ीची ताले सेठी आरंभ होई गला तार तीनटा बरा मोर गोटे मते देला ताले ए जे वैराग्यटा मनीषर जाए कुआडे 10 मिनिट पूर्व तो कहूतिला कौन अच्छी दुनिया रे कौन नहीं कि मनीष जाऊँगी ताहले ए वैराग्यता जाए कुआडे से
मनीष जार दयार आज एठिक आसी एवं जहां को से वास्तव में नहीं कि चलवा दरकार तांको पछरे आज मनीष जाऊनी जो गुड़ा साथी रे न जीव मो साथी रे जोटा जीवनी ता पाई मु सदा सर्वदा व्यस्त रही कौन पाई मते अर्थ दरकार मते कोठा बाड़ी दरकार मते भलो दामी गाड़ी दरकार जहाँ मो साथी रे जीवनी एई गुडी को सब मते दरकार आ मैक्सिमम समय मु ता पाई दिए भाबंतु तो अर्थ रोजगार करबा पाई आमे केते गुडीचे बयस आमको हेलानी आसिके एतिक वर्ष भितर मु केते दिन अर्थ रोजगार करबा पछरे गुडी आ पुणी भाबिबी मु आज परम पुरुष को केबे ठारू धरिली आ तांको पछरे केते समय गुडी जदि एटा न हुए ताल जीवन भितर सुख शांति समृद्धि एवं जीवन रो उपभोग्यता आम पाखु केबे पहुंची पारिबनी आमे सुधांशु रो मंगल उद्देश्य सत्संग करूछु किंतु जदि पितामाता निष्ठावान न हुअंती जदि छुआ को तदनुपातिक परम पुरुषंक रास्ता रे से न चलांती ताहले आमे प्रार्थना करिदेले सामूहिक मंगल सिना आसीबो चिरंतन मंगल केते बेले से प्राप्त हबो तेणु मते इष्टनिष्ठ हबाकू पड़िबो मते मो पाई निर्मम हबाकू पड़िबो संतान पाई भी निर्मम हबाकू पड़िबो अनेक बार केते सत्संग रे बुलुची कोठी भी आलोचना करिथिबी परम पुरुष श्री श्री ठाकुर ताई कोंती संतानटा सोईची ताकू दया परवश हेकी मु सोईबाकू छाड़ी देबिनी जेतबेले मु बसिकी नाम ध्यान करूची कि प्रार्थना करूची ताकू जबरदस्त उठेकी नाम ध्यान करेबी प्रार्थना करेबी ता जदि हुए ताले से छुआटी मोर आ जदि एटा न हुए से छुआ मोर केबे नुह से कथा से दिन परम पुरुष श्री श्री ठाकुर जने भाई बसिकी ढुलौचंती ताकू पचारुचंती केरे कोन काहे कि राति रे कोन ठीक भाबे निद होइनी ना ठाकुर गत राति रे बालीपदर उत्सव थिला तो फेरिला बेलू राति 2:30 हे गलानी सब काम सारिकी आ बसिला बेलू तो आखि बंद हो जाउची नाम ध्यान करिवि केते बेले ठाकुर कहले मु कहिची उत्सव करिवु राति निद्रा कि नाम ध्यान न करिकी उत्सव करिवु नाम ध्यान करिवु एवं पचारुचंती पिला छुआ किभଳି भाବରେ नाम ध्यान करंती ठाकुर करंती काहे कि ना सेमान सोईथांती तो कष्ट लागे उठेबा पय ताकू ठाकुर कहउचंती घरे निया लागि जीव जता बेले छुआटा सोईची घरे तू कोन छाडी कि पळेबू सोईची तो छुआटा थोई थाउ घर निया लागिची छुआटा सोई थाउ उठेले कष्ट हो ना ठाकुर सेते बेले ता जीवन विपन्न थाए ताकू न नेले हुए तो तार मृत्यु अवश्य भावी ठाकुर कहले ताई जो बड़ी भाव घरे निया लगिले ताकू उठेकी नहीं जीवा को हम बंचेबा पाई आज संतान को जदि तदनुपातिक परम पुरुषंकर धारा रे आमे न नौ सेही संतान आज तथा कथित प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं गाँ गहली रे जहा होउची ताई घटिबो पिता माता को आज छुआ मर्डर करबा पाई पछौनी ताले सेई छुआ तो मु खाइबा को देइची पिंदिबा को देइची ताकू तो सबु किछि देइची सबु किछि अंतर सब फाड़ी के मु देइची ताले से मोर काई हेलानी कारण मु जता बेले तांकर न हुए आ छुआ को जता बेले तांकर न कराए सेता बेले स्त्री मोर नुह छुआ मोर नुहे एई समाज रे केई मोर नुहंती सेथिपाई छोट अवस्था दीक्षा दे ताकू नाम ध्यान परायण करी प्रार्थना करी पिता माता को गुरु गुरुजन मान को प्रतिदिन सकाळे संध्यारे प्रणाम करेबा एवं इष्ट कार्य मतेइबा ताहले निश्चित भाव में से छुआ तार पिता माता ये कृष्णदा बसी कहते कहले माँ चली गले बहुत ठीक भाव में मोर जत्न नौची यहाँ तो वास्तवता ये तो आनंद मुझे बुझीजा दरकार मो परिवार को सुंदर भाव में आज गढ़ी मो छुआ मो पुत्र कन्या पुत्र बधू आज ठीक भाव में मत परिचर्चा करुचंती ताहले मो इष्ट निष्ठाटा ठीक अच्छे तेबे आज परम पुरुष श्री श्री ठाकुर से कथा उपरे जो कथा संत कबीर कहले सुख में सभी को सुमिजन करो दुख में सभी सुमिजन करो सुख में करे ना कोई
समस्ते सुख समय डाकती जो गीतटी मैं भजनटी जानू सुखरे डाकी नहीं डाकुची दुखरे आज मो आत्म गर्व दंभ जेते सबू जीवारू भाजी जेतेबेले मोर गर्व दंभ सबू किछि भांगी जाए सेतेबेले मु परम पुरुष को डाके हे परम पिता मते रक्षा कर ताई संत कबीर कहउचंती दुख में सभी सुमिरन करे सुख में ना दुख में सभी सुमिरन करे सुख में ना करे कोई जो जन सुख में सुमिरन करे दुख कहा के आई से कहते जी सुखरे डाकी दुख कौन आसव आम किंतु कौन कर समस्ते दुखरे डाकी कहीं सुखरे डाकी ना तेणु परम पुरुष श्री श्री ठाकुर आज आसी एक विराट वैप्लविक परिवर्तन पाई समाज को गोटे सुंदर समाज गढ़ी तोड़ापी मनीष भितर मनीष पणिया को सृष्टि करने मनीष आज गोटे भल मनीष हो आज समाज रे किभली भाव में वास्तव भाव आम राज्य प्रतिष्ठा हम सुख शांति प्रतिष्ठा हम जे सत्संगर वैप्लविक आज गोटे विराट विप्लव जो कि मनीष आज वास्तव भाव में बुझुची छुआटा जदि अबाटर जामती बापा माँ आज अच्छा हाथ जोड़ी कहते आज्ञा मो छुआटा को सत्संग मिसेकी भल मनीष कर दिंतु सत्संग आज भल मनीष तैयारी करने प्रयास हो उठी एवं वास्तव भाव में आज वास्तव रूप नहीं अनेक अनेक ये भाव में व्यक्तित्व जो मान को समाज आज घृणा करी जो मान को समाज आज अवहेला करी जो मान को समाज आज उपेक्षा करी से माने ही आज वास्तव भाव में गोटे भल मनीष परिणत होती गोटे सुंदर समाज गठन में यथेष्ट भूमिका रही नजीर श्री श्री ठाकुर जीवन भीतर अनेक देखा मिले जानी आपण माने केते 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 कि भाव में अवस्थार लोक परम पुरुष को जीवन भीतर धरिकी जो माने यही भाव में परिवर्तन होती गोटे उदाहरण दूसरी श्री श्री ठाकुर थिबा समय से कथाटी से दिन जड़े भाई तांकर बापा मां एकमात्र संतान एवं छुआटी एमती गेल अवसर होगी चलला एमती किसी दिन अतिक्रांत होला काम दाम किसी कलानी एवं जहाँ आज दुनिया रे होउची आपण माने जानी चंती जोटा सबुठारु आमे कहूचे जे मद जोटा जे न पिउची आमे कहूचे सी कोन मनीष से मद पिउनी एया होउची आज दुनिया रे मनीष आज केते भूलीची देखंतु गोटे गाई पाखरे आपण किछि भात तोराणी थुंतु किछि पानी थुंतु आउ गोटा करे किछि मद थुंतु गाईटा को छाड़ी दियंतु देखंतु भात तोराणी खाई पारे पानीटा भी पी पारे किंतु मद पाकु से टोटाली मोह नबनी पशु तार धर्म को आज हरैनी किंतु मो मनीष है कि पशु ठार आउरी केते ही नईछि मो धर्म को मु आज हरई बसी तेणु पिलाटी यही भाव में तार जीवन को सांगसाथी मेल पड़ी मद पीकी जीवन टाक नष्ट करला किसी दिन एमती है तार जिते बयस टी आसीगला बापा माँ ताकू जबरदस्त विवाह करने बाहाई गले परिवर्तन हो किंतु विवाह पर किसी परिवर्तन हेलानी दुई तीन टा छुआ हो जाइछंती एवं बापा मां धीरे धीरे आगे बापा चली गले तापरे मां चली गला छुआ माने ठीक भाव में खंडे खाइबा को पाउना स्त्री खंडे ठीक रे पिंधिबा को पाउनी कौन करिवो एमती करिकी धीरे धीरे भाबिला कौन गोटे करिवि एवं ड्राइविंग शिखिला ड्राइविंग शिखिकी गोटे परवर्ती अवस्था गोटे ट्रक ड्राइवर हैला ट्रक ड्राइवर एमती ट्रक चलाइला मद पिउची ट्रक चलाउची किछि किछि पैसा मात्र घर को दउची हुए तो एमती खाई केमती बंचंतु टिके टिके ढोके पीकी दंडे बंचिबार जीवार अवस्था नहीं एमती किछि दिन अतिक्रांत होईची एवं ट्रक टा गोटे एक्सीडेंट करिची एक्सीडेंट कला परे जे मालिक से ड्राइवर को ताकू बाहर कर देइछंती परवर्ती अवस्था रे ना आगे ताकू एक्सीडेंट परे जेल हिची मालिक ताकू मुकुली के आनी चंती मुकुले के आनी की आउ किंतु ट्रक दे ना चलेबा कहले तू गोटे मधुआटा
तू एक्सीडेंट करिछु लोक को मर्डर मारी दउछु तोते आउ ट्रक देबिनी ट्रक आउ ताकू देइनाहंती जोठी की गला आउ किछि कोठी केही ताकू ड्राइविंग करिया पय आउ सुजोग पाइलानी देखिला छुआ माने एमिति अनेक दिन भोक उपवास रहउचंती तापरे जाउछि सुइसाइड करिबा पाई एई समय देखुछि जने दिव्य पुरुष ताकू अटकउचंती एवं कहउचंती तू कौन करिया पासी एठिकी से किंतु लुचौछि जे ना ना एमती बुलुथिले टिके मन भराक्रांत अछि आ टिके नदी कूल बुलुथिली से दिव्य पुरुष कहउचंती कहले अच्छा तुम्हें मते मिछ कहउन तो तुम्हें मते मिछ कहउन तो सब कहउछि आश्चर्य होउछि मु मिछ कहउछि ना सत कहउछि याकर कोन अछि ये कि बोली भाबरे जानुचंती ता सेता बेले से कहउचंती कहले अच्छा এই সুন্দর জীবনটা তুমি আজ নষ্ট করে দেওয়া পাই যাও না তো না না নষ্ট করিবাকু যাওনি না তথাপি মিছ কହୁଛ দেখো তুম পাই আউ কিছু বে রাস্তা ଅଛି তুমি মুখ্য রাস্তাକୁ ফেরিବାକୁ চেষ্টা কর সেদিন পড়ে আসছি লোকটা সেদিন সেঠু মনে মনে ভাবুছি কোন ମୋ ପାଇଁ রাস্তা ଅଛି ଆଉ কে ସେ মহাপুরুষ ଆସିଥିଲେ মতে এইভাবে ভাବରେ কহি ଦେଇକି গলে एमिति दिने तापर दिन सकाळे जाउची देखेला गोटे रिक्शा बहुत रिक्शा जमाई जने मालिक तांको पाख किछि किछि लोक आसुचंदी आसिकी ए जे गोटे गोटे रिक्शा नेकी जाउचंदी भड़ा रे दिन रे रिक्शा टाणीबे जहाँ रोजगार करिबे एठी भड़ा दे देबे रिक्शा टा दे देकी तापर से घर को जानती किया हला ताइला कहले मु आजा तो गोटे रिक्शा टे नेकी जीबी ता तो मु भी किछि रोजगार करि परिबी मो पाई एटा हुए तो रास्ता ही पारे जतबळे से जे मालिक पाखु गला मालिक ताकु चिनी चंदी कहला रे तू मधुआटा तू भलो रिक्शा नेले कोरे एक्सीडेंट कर दो भांगी देबू तते मु रिक्शा देबिनी बहुत काकुती मिनती हैला परे कहला देखो मो परिवार रे मो छुआ माने किछि खाइबा को पाउ नांती मोर किछि रोजगार नाही मो छुआ माने बंचिबे केमिति तांकु टिके किछि दरकार तो तेणु दया करिक मते खंडे रिक्शा दियंतु जोटा सबुटु भंगा ददला रिक्शा के जदि एक्सीडेंट करदो भांगी भांगी से रिक्शा टाकू देले रिक्शा नहीं आसुची एवं जने ऋतिक दादा देखुचंदी लोकटा रिक्शा धरिक आसुची एवं व्यस्त होचंदी समय हो गलानी आमे आसिला को सुदर्शन भाई मुकली भाई 10 मिनिट अधिक हो गलानी ना दादा तो पहुंची नथिले से माने आरंभ करथिबे आमे पहुंचीबा तो ऋतिक दादा व्यस्त होचंदी केमिति मते ई सागरे पहुंचीबा को पड़िबो सत्संग समय हो जाऊची देखिल हठात एकू कहले अच्छा बाबू तुम्हें मते टिके नहीं कि जगह छाड़ी दबो ना क्या हाँ छाड़देवी आनंदित होउची एवं देखुची एभली भाबरे धोती पतई पिंधई कि जणे एमिति जणे लोक सेदिन जेमति दिव्य पुरुष को देखिथिले ताकू कोन कोन सेमति बोध होउची जीवा बाटरे कथाबार्ता होउचंदी ऋतिक दादा तांको साथी रे बहुत किसी आलोचना चली परिवार कथा परिजनर कथा कौन तुम्हें करुच तुम परिवार केते जन मते कृष्ण दा जमी पचार नेले आपणकर छुआ पिला कौन आपण कोठु आसी आपणकर ससुर घर कोठी मते एतिक समय भीतर सब पचारते ऋतिक दादा सब पचार नेले तांको एवं स्नेहपूर्ण कथा शुणिकी तार भीतर टिके आंदोलित होउछि एमिति किए मनीष सेदिन मते जो भली भाव कहूले ये भी सेमिति मते कथबार्ता करुचंती तो सब कथा अंतर खोलिकी कही दउछि अच्छा तुम छुआ पिला माने कौन सब खाऊचंती के माने बंचुचंती केमिति से माने आज्ञा कौन कहबी आज की 2-4 दिन नेला केवल पानी ढुके पी कि से माने एमिति रहउचंती बहुत कष्ट रे दया करी कि आज गोटे रिक्शा टा ताकू मागी कि आनीची से देईची मते मु आपन को नेले आपन चाहा देबे सेहिथिरे होय तो मो छुआ माने चाहा किछि खाइबे ऋतिक दादा कहले अच्छा मते तुमे नै कि जीवो मते से तो छाड़ी दे मु एठी आसी कि भी केमिति मते तुम धरिक आसी परिबो आज्ञा केते बेलू सरीबो 9टा रे सरीबो 9टा सरले आमे खाइ पी 9:30 रे बाहरी आसीबा हौ दादा ठीक अछि आपन को नै कि पहुंचेबी कारण आनीची पुनी आपन को नै कि से जगह रे छाड़ीबी ऋतिक दादा सब जानी चंती सत्संग सरीगला सत्संग सरीला परे लोकटी उद्बुद्ध होई कि कहूची दादा मु दीक्षा नेले चलिबनी मु परम पुरुष को जीवन भीतर कौन ग्रहण करि परिबेनी धरि परिबेनी सेतबे दादा कहूची कि मना करछि ना समाज मते घृणा करे मु जने मद्यपी
এই সমাজ মতে ধিক্কার করে মু এমিতি কেতেকু মর্ডর করিছি ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚର୍ଚ୍ୟା କରେ ନା କାରଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇନି ଛୁଆକୁ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିନି ସ୍ଲେଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିନି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ମୋର এই সমাজ মতে ଆଜି ଘୃଣା କରୁଛି ଠାକୁର କଣ ମତେ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବେ ଦାଦା ତାକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସେ ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତି କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ମନ ଭରିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ବସୁଛନ୍ତି ରିକ୍ସାରେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ତାର ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି ଧରିକି ରିକ୍ସାରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରିକ୍ସା ହେଲା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦାଦା ପଇସା ତାକୁ ଦେଇନେଲେ କେତେ ପଇସା ତୋର ହଉଛି ଦାଦା ଜୀବନରେ ଆସି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ତୋର କେତେ ପଇସା ହଉଛି ଯଦି 2 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଦାଦା ତାକୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ନେ ତୋ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ଭାତ ତରକାରୀ ଡାଲି ରଖିଦେଇଛି ଛୁଆମାନେ ତୋର ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଠିକ ଭାବରେ ଉଠେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରୁଛି ଫେରିଛି ଲୋକଟି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କବାଟରେ ଆଘାତ କରୁଛି ଗଭୀର ରାତି ହେଲାଣି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ନ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଭୟରେ ଆସୁଛି ମଦ ପିଇକି ଆସିଥିବ ଏଇଲେ ପିଟିବ ଏଇଲେ ମାରିବ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛି କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ମଦ ପିଇନି ମୁଁ ଆଜି ମଦ ପିଇନି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖଉଛି କହୁଛି ଦେଖ এই দিব্য পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କର দীକ୍ଷା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା 17 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ଦିନେ ହେଲେ ତ ମୁଁ ଶୁଣିନି ଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି ସତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଙ୍କର ହେଇଛି କହୁଛି ନା ଛୁଆମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସାନ ଛୁଆଟା ବହୁତ ବହୁତ ନେଉରାଇ କହିଲା ମା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଝାଡ଼ିଲି ଏତିକି ଟିକେ ଚିନି ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଚିନି ପାଣି କେବଳ ଦେଇଛି ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ କିଛି ନ ଖାଇକି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଉଁସିକି ଉଠେଇ ଦଉଛି ଛୁଆ ଦେଖୁଛି ବାପାର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ବାପା ଦିନେ ଆମକୁ ଏମିତି କେତେବେଳେ ବି ଟିକିଏ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିନି ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଳରେ ଧରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ଛୁଆମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ଶୋଇଲା ପରେ ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ଭାଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ଆସି କହୁଛି ଦେଖ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିନି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି ମୋ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର এই ପ୍ରସାଦଟା ଖା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯଦି এই ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକକୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ ସିଏ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା କହିଲା ଠିକ ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ଯିବା ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ଭଙ୍ଗା ରିକ୍ସାରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦାଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପରିବାରକୁ ଧରିକି ଆସିଲେଣି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସିକି କାନ୍ଦିକି ଦାଦାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି କହୁଛି ଦାଦା ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଏପରି ଜଣେ ମଣିଷ ଯୋଉ ମଣିଷ ଦିନେ ହେଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଲେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାର ଦୟାରୁ ତାର କରୁଣାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଦାଦା ଖୁସିରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଉଜୋଡା ସଂସାର ପୁଣି ସଜାଡି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇଟି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଧୀରେ 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 ନିଜେ ଗାଡି କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ତାର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପରିବାର ନେଇକି ପରମ ପୁରୁଷ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କିଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ଆଜି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ
निश्चित भाव में मनीष पाखरे पहुंची किंतु जदि मनीष आज कान हाथ देकी बसे जदि मनीष ताको उपेक्षा करे जदि मनीष तार कथा शुणा हुए तो ताको खराब लगे कारण मत मद दरकार मांस दरकार सामाजिक प्रतिष्ठा दरकार सुंदर स्त्री दरकार एतिक जदि मनीषर जीवनटा केवल आबद्ध बोली भावे ताहले मो पाई दुख कष्ट केवल हाथ थारिकी मते डाकुछि भाई माने कीर्तन करुथिले सेदिन आपण माने जानिचंती सतीश गोस्वामी जहांकर हजार हजार संख्यार सेतबेले शिष्य थिले 16,000 शिष्य परम पुरुष को जीवन भितर ग्रहण करिवार विराट कथा आपण माने सब जानिचंती पुराना कथा को जाउनी केमिति से दीक्षा ग्रहण कले ठाकुरंकर एवं ठाकुरंको से श्री चैतन्य रूप में मध्य देखिचंती तुमूल कीर्तन भितरे देखुचंती परम पुरुष जे श्री चैतन्य देव स्वयं आज नृत्य करुचंती तुमूल कीर्तन भितरे तो दीक्षा नेला परे तांकर विराट कहानी कौन सी लोक जदि तांकर जो झूला मुनिटा ए मुनिटा जदि गोटे बेड रे अछि ताहाले सेई जे मुर्मुसु लोकटा किंतु अनेक दिन पर्यंत मरी पारिनी तांको परिवार जाकी ठाकुर पाखरे पहुंचंती कहले ठाकुर एचे कोन करबा लोक बहुत कष्ट पाउची आसी कि 93 वर्ष हेलानी मां को आओ बहुत कष्ट पाउचंती किंतु तांकर मृत्यु होनी ठाकुर चटकी कहउचंती सतीश दास एठी अछंती कि ना आज्ञा कहले सतीश दा थिबा पर्यंत तांकर मृत्यु हबोनी ठाकुर क्लियर कहि देले कहले अच्छा से कोडे झाड़ा परिश्रा करिया जाऊ ना ना हां जाउचंती ना झाड़ा परिश्रा करिया जेताले जाउचंती सेताबेला तांकर झुला मुंडा कोठी रखुचंती ना ठाकुर तांको बेड ऊपर थोइकी जाउचंती ठाकुर बतेई दउचंती साल्वेशन दरकार तो ठाकुर कहले सेताले झाड़ा परिश्रा जिबे जो मुनिटा से खट ऊपर थोउचंती से मुनिटा खटरु काढी के अलगा जगह थोइ दउ ताई हेची मो तापर तांकर मृत्यु हेची ए कथाटा सतीशा परवर्ती अवतार पचारि जानी ए सब ठाकुर बतई दी बोली कारण जो लोकटी से दिन मुर्मुष अवस्था थिला से सतीश दांकर ब्लेड थिला तांको माध्यम से प्रभुंकर सतनाम प्राप्त होइथिले तेणु सी चाहूले जे ये यार किपरि मृत्यु न हो किंतु कष्ट पाउछन्ति ठाकुर सदगुरु आवे भेद बतावे ठाकुर भेद बतई दउछन्ति तार केमती मुक्ति हबो तेरे जाओ सही सतीशता परवर्ती अवस्था माने हार्ट बाहरी जाइछि टिके शब्द भी से टॉयलेट करि पारु नाहंती एमिति अवस्था आसीछि श्री श्री ठाकुर जानुचंती अनेक बार कहिछि जे वास्तव भाव रे अंतर भाषा बुझी पार बोली तुमे तो अंतर जामी जे अंतर कथा बुझंती सचराचर विश्व ब्रह्मांड रे कोन आज घटुछि जे जानंती परम पुरुष जानुचंती सतीश दांकर एपरी अवस्था होइछि एवं ठाकुर दिने कहउचंती समस्त कहले आज गोटे तुमुल कीर्तन हबो कीर्तन बाहरला ठाकुर साथी रे अछंती एवं कीर्तन चलला सतीश दांकर से बासभवन आड़े तांकर जो माने थिले शिष्य से माने देखले एते तुमुल कीर्तन होउछि एते जोर रे मृदंग रे बाजुछि आ सतीश दांकर मृत्यु हेइथिबो बारंबार कहउचंती कहले अरे कीर्तन टाकू जाके बंद करो तांको कुओ कीर्तन बंद कर नेबे पाखापाखि जाउछि ठाकुर कीर्तन करूचंती बंद करिवार शक्ति सामर्थ्य का पाखरे नाही ठाकुर सेठु कीर्तन करी करी का सतीश तांकर घर आगु पळे गला ठाकुर घर भीतर पसिले एवं सतीश तांको उठे की कांधरे पकई की तुमुल कीर्तन चलला कीर्तन भीतर किछि समय परे सतीश ता कांधरु धीरे ओलेइचंती भाई देउतिले तो सतीश ता पूरा एकदम गोटे लोक ठार अधिक उच्च पर्यंत उठिकी तुमुल कीर्तन करुचंती जो कथा कह जाए पुरानी सुनी आमी नामेर साथे आछु तुमी ए नाम साथी रे परम पुरुष नामी पुरुष सदा सर्वदा विद्यमान एवं से आज आसीचंती सबुरी क्षेत्र रे मते बंचेबा पाई केतेबेले जेतेबेले मु तांको पाखरे निजकु समर्पित करे आउ जदि मु सरेंडर न करे खाली बाहापिया कथा कहिबी सुंदर भाव धोती पंजाबी पिंधि के आसिकी एले कहूली दादा को मु कौन मो स्त्री मो छुआ भलरे जानिचंती जोटा आचार्य देव कहिले मो छुआ मो स्त्री मते से माने भलरे जानिचंती आपण माने केही जानि नांती आपण प्रदीप दास आस्तिले
ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯାଇକି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୁଲି ବୁଲିକା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏୟା କି ମୋ ବାବା ଏୟା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୁଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ହେଇପାରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ଏଇ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋର ହୁଏତ ଚକ୍ଷୁଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବି। ଯୋଉ କଥାଟା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଯାଉଛି, କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଥିଲେ, କହିଲା ରେ ଅନ୍ଧଟା କଣ ରାତିରେ ଲଣ୍ଠନ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ରାତିରେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା କଣ? ଦିନରେ ତ ଯାଉଛି ବଟ ରାତିରେ ଲଣ୍ଠନଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢଟି ସେଇ କଥା ସେଦିନ କହିଥିଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନଟା ମୋରି ପାଇଁ ନଉନି, ତୁମମାନଙ୍କ ପରିକା କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛ, ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ଆସିକି ମତେ ସାଇକେଲଟେ ଗାଡିଟେ ବାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନଟା ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନର ଯଦି ଲଣ୍ଠନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ଲଣ୍ଠନଟା ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଡିପି ୱାର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଡିପି ୱାର୍କ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କାଠ ହଣା ଚଢେଇ ଯଦି କାଠକୁ ଥରେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲେ କାଠଟା କଣା ହେଇଯାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ବାର ବାର ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାଇଟେସନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗପଟେ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଦେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ପଥରଟା। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପଥରଟା, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ବଡ ଶିଳ୍ପୀ ତାକୁ ଏଇ ପଥରଟା ଦିଆଯାଉ, ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ଦବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପଥରଟା। ଶିଳ୍ପୀ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ରାଜା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ 2, 4, 5 ପାହାର ବାଡେଇଲେ ଅଛି, ତାକୁ ବାଡିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ହଉନି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପଥର କିଛି କାମ ହେଇନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁ ତାକୁ କିଛି କରିନ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତ 5 ପାହାର ପିଟିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ 100 ପାହାର ପିଟି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ତେଣୁ ଦୟା କରିକି ଏଟାକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆପଣ ଏଇ ପଥରଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଉଠି ଦେବେ, ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଆସିବା ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପଡି ଘରେ ଜଣେ ଏମିତି ଶିଳ୍ପୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଘରଟାରେ ଏ ଲୋକଟା କଣ କରିପାରିବ? ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ପଥରଟା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଟାରେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ରାଜା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇ ପଥରଟାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହବ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ମତେ ଆଣିକି କଣ ଏଇଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କହିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାହାର ତାକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ସବୁ ଛାଡିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବୁଟୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଳ୍ପୀ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ବିଚରା 100 ପାହାର ପିଟିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାର ପିଟିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କହିବାର ଅର୍ଥ 100 ପାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପିଟିଛି, 100 ଥର ଗୋଟେ ଦୁଆରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବିବି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଏଇ ଲୋକଟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ଧରି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ତା ଧାରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି। ବାସ୍ତବ କଥାଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର କହିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସେଦିନ ଜୈନିକ ଭାଇ ଶୁଣିଲା ଯେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସଦୀକ୍ଷା ତୁ ଏଖୁଣ୍ଣେ ଇଷ୍ଟେର ସମ୍ପ୍ରୀତି ମରଣୁ ତରିବେ ନାମ ଜପିଲେ,
କଟିବ ଅକାଳ ଜମ ଭୀତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବାଣୀଟା ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ। ବାଡ଼ିରେ ପୋଖରୀଟା ଏବଂ ପୋଖରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆସିଲା ଘରକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ଯେ ଅମକ ଲୋକକୁ ଡାକିବୁ। ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇକି ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ସେ ଆମ ଗାଁର ସେ ଅମକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ତ, ତାକୁ ଡାକିଲା ପରେ କହିଲା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ମତେ ଧରେଇଦେଲ। ମତେ କହିଲେ ଯେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହବନି ଦିନକ ଆଗରୁ ବାପରେ। ମତେ କହିଲେ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ତୁ ଏଠୁ ନେଇ ସମ୍ପ୍ରୀତି କେତେ କଥା କଣ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲି, ସକାଳୁ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯା ସେ ଲୋକକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଇଏ ଗଲେ, ସେ ଭାଇକି ଡାକି ଧରିକି ଆସିଲେ। ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ଋତିକ ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକିକି ଧରିକି ଆସ। କହିଲେ କଣ? ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଇଏ ସେଠୁ ଗଲେ ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ଦାଦା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକଟା କାଲି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ଆଜି ତା ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଅପମାନ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ପାଣିରେ ପକେଇ ଦବ କି କଣ କରିଦବ ଏମିତି କରିକି କହୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି। ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କର ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଦବ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କହିକି ଋତିକ ଦାଦା ପଳେଇଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତର ତ ସମ୍ମାନ ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ, ସର୍ବଭୂତ ଛବି ଜାନୁଦେ ଅଙ୍କିତ, ସର୍ବ ଅନୁଭୂତି ସର୍ବହୃଦେ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ସବୁ କଥା ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କହିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଦାଦା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଫେରିଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଏ କଥା କହୁଥିଲା ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, କହିଲା ଦାଦା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଯଦି ସେ ଆଜି ନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଗତକାଲି ତ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଗତକାଲି ତୁମେ କହିଲେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ଆଜି କଣ ହେଲା ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ? କହିଲା ଦାଦା এই যে গোড়টা ব্যান্ডেজ ହେଇଛି, ଯାଇପାରୁନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି, ବାଡ଼ି ଧରିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ଗଲି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିଛି ଗୋଟେ ସାପ ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲି। ସାପଟା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଦିଟା ଚୋଟ ମତେ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ଚୋଟ ଦିଟା ଯୋଉଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିଟା ଯାକ ଚୋଟ ବାଜିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଟାଣ ହେଇକି ଅଛି, ସେଠି ଚୋଟ ବାଜିଲା, ମତେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି ଦାଦା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା ସର୍ପଦଂଶନରେ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲେ ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତା ଧାରାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କୋଉଠି ଟିକେ ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାଇ ଯାଇ ତ 1000 ବାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକଉଛୁ। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମଣିଷର? ତା ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି? ଏଗୁଡିକ ସବୁ କେବେ ଯାଇନି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଜି ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆସ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନି ଚାଲ। ଦେଖ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତତେ ମାରି ଦେଇପାରେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତତେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରି ଦେଇପାରେ। এই ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଆସୁରାନ୍ସ ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଧାରାକୁ ନେଇକି ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲେ, ତାର କଥା ଯଦି ମୋର ପଡ଼ା ପଡୋଶୀ, ମୋର এই যে ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯଦି କହି ବୁଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆସ ତାର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଥାରେ ବହନ କରି ତାର ଧାରାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ଏ ପରିବାର, ଏ ଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୟାଙ୍କର ଚରଣାର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।